Ang lantaw, wala magyud kalain po. Good morning, good afternoon, no? Wala ko'y tingog. Okay. Ang panglantaw na to, siyempre di ko na mausab, Jim. No? Dili mausab. Malabo ang probinsya. Maayog relasyon tanan unta. Magkasinabtanay, magtinabangay. We can never be united kung walay maayong relationship. So dapat unahon sa nato ang peace. And then maayo og communication sa isa't isa. And then we'll start from there. Kay lambo naman kayo. But Governor Demeri needs people around him, elected officials that has same vision, no, and goal, and to be able to realize all his dreams of this province. We will not be after the family name, the name of a person. Ang atong gugton is unsay paglangtaw niya. So, I am very happy that I am running under Governor Demeri's party. Thank you. Vice, unsa may imong mensahe sa mga taga-Thailand sa ilang lauman o galing Nakaila naman mo na ako. Kung sa baga nakatilaw na mo. Nalamian mo siguro mo. Di pa siguro panahon, pero karon ingon lagi sila. Kanang mga pugos ba? Wa magyapon ka matagam. Tingko wala man kusukan maka-feel na pildi ko. Kay wala ko modaog sa butuhan, pero ang smile og dughan sa mga tao, I could still feel their love. But I will still continue until I can stand up and be able to help and continue my dreams. Nga naputol ba? Okay. So sana mga dinagat nons, ayaw ka mo og katagam or whatever. Di ko matuga, di po ko matagam. I will always love you and serve you. God bless.